हाय स्टूडेंट्स, आज मु पुणी गोटे नुआ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर चैप्टर तुम मान आनी जाइए। सेटा होची ऑन एग्जामिनेशन चैप्टर। हाँ, मु तुमको कर दी थी मोस्ट प्रोबेबल भीतर ये ऑन एग्जामिनेशन भी अच्छी। और एथर तो मोस्ट प्रोबेबल किसी ना जेहेतु सब चैप्टर आसो ताले आम देखिए एवं कौ क्वेश्चन केते क्वेश्चन हो पार। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो एमसीक्यू हो पार ऑन एग्जामिनेशन ताहले आ समय वेस्ट करवानी आम सीधा जावा मोबाइल स्क्रीन उपरको। प्रथम क्वेश्चन तुम देखिपुव द ऑथर ऑफ द ऑन एग्जामिनेशन इज। ऑथर किए? ऑथर होचंदी विंस्टन चर्चिल। ताहले कोटा ठीक उत्तर? यस, जेसी ओवेन्स, जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन एस चर्चिल। नहीं, सी ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, चर्चिल वाज बर्न इन को मसीह जन्म होता भी लिखाई जो ऑथर जो इंट्रोडक्शन अच्छी से लिखाई। उत्तरटा कौन? 1874। ताहले बीटा ठीक उत्तर। तापर 3 नंबर देखिए द पब्लिक स्कूल वेयर ही टुक एडमिशन इज को स्कूल रे पढ़ुले। नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, हैरो पब्लिक स्कूल। ताहले कोटा डीटा ठीक उत्तर, हैरो पब्लिक स्कूल। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर कौन? द नेम ऑफ चर्चिल्स ऑटोबायोग्राफी इज माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सनी डेज, ए रोविंग कमिशन, माय अर्ली लाइफ। कोटा सीटा ठीक उत्तर, कारण ऊपर जोटा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से गांधीजी सनी डेज सुनील गावस्कर, तो सीटा ठीक उत्तर। ताहले 5 नंबर ए रोविंग कमिशन माय अर्ली लाइफ को मसीह लेखा होता। ए रोविंग कमिशन माय अर्ली लाइफ वाज पब्लिश्ड इन को मसीह पब्लिश होता। ठीक उत्तरटा कौटा? ठीक उत्तर हूँ 1930 मसीहा। 1932, 1931, 1929 अच्छी 1930 ठीक उत्तर। 6 नंबर When Churchill entered the inhospitable region of examination he was, जितेबाला से पहुँचले से केमती थे? केते वर्ष होता 10 years, 12 years, 11 years, 13 years। I had scarcely passed my 12th birthday। नहीं कि 12th, ताहले 12th टा 12th कहले बीटा हम ठीक उत्तर। 7 नंबर देखा he was destined to read the for how many years? केते वर्ष पढ़ार था? 7 वर्ष पढ़ार था। ताहले 7 years टा ठीक उत्तर, एटा ठीक उत्तर। तापर आम देखा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखा। 8 नंबर प्रश्न है चर्चिल लाइक टू बी एग्जामिन्ड इन को विषय परीक्षा कर से कहते? हिस्ट्री, पोएट्री एंड राइटिंग एसेज, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ग्रीक एंड लैटिन, ऑल द अबव। ग्रीक एंड लैटिन भल लगुन, मैथमेटिक्स साइंस भी भल लगुन। ताहले कोटा? हिस्ट्री, पोएट्री एंड राइटिंग एसेज, एटा ठीक उत्तर। 9 नंबर देखिए ए। 9 नंबर कौन? 9 नंबर अच्छी द एग्जामिनर्स वेर पार्शियल टू को जिनस एग्जामिनर मान को भल लगुला। मैथमेटिक्स एंड साइंस, लैटिन एंड मैथमेटिक्स, ग्रीक एंड मैथमेटिक्स, ग्रीक एंड साइंस एज पर द टेक्स्ट, लैटिन एंड मैथमेटिक्स। ताहले बीटा ठीक उत्तर। 10 नंबर देखिए ए। द एग्जामिनर्स ऑलवेज वांटेड टू आस्क व्हाट द ऑथर न्यू, जहाँ कवि जानते लेखक जानते, व्हाट द ऑथर डिड नॉट नो, ऑथर जोटा जानी नथिले, ऑन व्हिच द ऑथर वाज इन कन्फ्यूज। ताहले कोटा उत्तर हम बीटा, व्हाट द ऑथर डिड नॉट नो, से जहाँ जानी नथिले। 11 नंबर प्रश्न व्हेन चर्चिल वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड हिज नॉलेज, जेतेबेले से निजर ज्ञान देखाइबा चाहूले टीचर माने कौन करथिले? द टीचर हेल्प्ड हिम, द टीचर स्कॉल्डेड हिम, द टीचर साउट टू एक्सपोज हिज इग्नोरेंस। सीटा ठीक उत्तर, द टीचर साउट टू एक्सपोज, टीचर माने से जोटा जानी नथिले सेटा पचारुथिले। 12 नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है द हेडमास्टर ऑफ हैरो पब्लिक स्कूल। हैरो पब्लिक स्कूल हेडमास्टर किए थे? D.H. लॉरेंस, डॉक्टर वेल्डन, B.R. अम्बेडकर, लॉर्ड टेनिसन। डॉक्टर वेल्डन वाज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। ताहले बी है डॉक्टर वेल्डन ठीक उत्तर। 13 नंबर देखा। 13 नंबर प्रश्न है चर्चिल वाज अनेबल टू आंसर ए सिंगल क्वेश्चन इन को पेपर रे चर्चिल गोटे भी प्रश्न उत्तर दे पार नथिले? ग्रीक पेपर, हिस्ट्री पेपर, इंग्लिश पेपर, लैटिन पेपर। कोटा ठीक उत्तर? एटा ठीक उत्तर, लैटिन पेपर ठीक उत्तर। 14 नंबर में देखा। 14 नंबर कौन अच्छी? व्हाट आर द रीजन फॉर चर्चिल्स नॉट डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन, कारण कौन थिला से कहीं परीक्षा भल कर पारे ना? इट वाज ए ग्रेट ट्रायल फॉर हिम, माने एटा गोटे दंड भाया लगुला। ही वाज नॉट एग्जामिन्ड फ्रॉम हिज फेवरेट सब्जेक्ट, जो फेवरेट सब्जेक्ट था से प्रश्न पड़ नाला। क्वेश्चन वर नॉट आस्क्ड फ्रॉम व्हाट ही न्यू, से जानी प्रश्न पड़ नाला। ताहले कोटा ऑल ऑफ द एबव भी अच्छी। कोटा 3टा जाक ठीक, ताहले डीटा ठीक उत्तर। 15 नंबर देखा।
What did the writer in the answer book, what did he write in the answer book for the Latin paper? Latin paper से कौन लिखिले? Latin paper से कौन लिखिले? He was able to write all the answer. से सबू लिखिले. He did not write his name. तांको ना लिखिले नहीं. He could make only small blots and smudges on the answer sheet. None of the above. Good sentence अच्छी मने पकेबा on examination, and from there arrived from nowhere, blot and smudges नहीं कि ताहले कोटा ठीक उत्तर होबो सीटा ठीक उत्तर होबो. He could make only small blots and smudges ताकर लुहर दाग सब पड़ी जातिला. 16 नंबर प्रश्न. The sad spectacle for the author was, तांको ପାଇଁ जो दुखर दृश्य थिला कोन थिला? He was not able to answer even a single question in the Latin paper. He could answer all the question. He could answer some of the question. None of the above. कोटा थिला ए नंबर टा थिला. He was not able to answer even a single question. गोटे भी प्रश्न से उत्तर दे पारिले नाही. वर्तमान आम जीवा 17 नंबर प्रश्न. 17 नंबर प्रश्न कौन अच्छी बोले? The writer position in the merit list for admission. Admission रो merit list केते नंबर थिला तांगर? He was placed in the 3rd division of the 4th. चारिटा सेक्शन रो 3 नंबर सेक्शन रे तांगर एडमिशन हला. He was placed in the 2nd division, second 2 number section. He was placed in the 1st division, first रे से गले. ताहले कोटा ठीक उत्तर? एटा ठीक उत्तर. He was placed in the 3rd division of the 4th. 18 नंबर प्रश्न. 18 प्रश्न हला. He gives credit for his success in the entrance examination. तांकर जो entrance examination थिला तार क्रेडिट से कहा को देले? तांकर बापा को his father, his teachers, तांकर शिक्षक मान को, to the headmaster Dr. Weldon, all the above. ताहले कहा को देइतले? से वेल्डन घर पाई से एडमिशन पाइतले. ताहले डॉक्टर वेल्डन तांकर प्रिंसिपल थिले. तो सी नंबर टू द हेडमास्टर. 19 नंबर देखिबा. द कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल एट हैरो इज. हैरो रे जो रोल कॉल निया होतला केमते निया होतला? एट हैरो स्टूडेंट्स वुड फाइल पास्ट ए मास्टर इन द स्कूल यार्ड एंड आंसर वन बाय वन. Students were responding loudly to the call. Students raising their hands. All of the above. कोटा थिला ठीक उत्तरटा ए थिला. एट हैरो स्टूडेंट्स वुड फाइल पास्ट ए मास्टर इन द स्कूल यार्ड एंड आंसर वन बाय वन. 20 नंबर प्रश्न. द स्टूडेंट्स टॉट लैटिन एंड मैथमेटिक्स एट हैरो वेयर. जो माने लैटिन एंड मैथमेटिक्स पढ़ुथले से माने कि भले पिला थिले? द क्लेवर स्टूडेंट्स, द डल स्टूडेंट्स, द एवरेज स्टूडेंट्स, नन ऑफ द अबव. ताले हम भल से जानि छे जे क्लेवर स्टूडेंट्स मान को लैटिन एंड मैथमेटिक्स पढ़ा होतला. ताले आंसरटा कोटा ए नंबरटा हला उत्तर. 21 नंबर देखिबा. एबे स्टूडेंट्स टॉट ओनली इंग्लिश वेयर. जो मान को इंग्लिश पढ़ा होतला से माने को भले स्टूडेंट थिले? Dancers having no inclination towards Latin, Greek or mathematics. जो माने Latin, Greek और mathematics जानू नथिले. The clever student चलाक पिला मन पढ़ा होतला. The average students मन पढ़ा होतला. ताले कोठा 21 नंबर प्रश्न रो उत्तर हला ए. मूर्ख माने बुद्धू पिला मन को पढ़ा होतला. 22. The best teacher to teach English was. सबठारु भलो टीचर किए थिले इंग्लिश जे पढ़ाउतले? हम जानि छे द इंग्लिश टीचर वाज मिस्टर समरवेल. ताले उत्तर कोठा हबा? मिस्टर वेल्डन, मिस्टर समरवेल, डॉक्टर सामुएल, नन ऑफ द अबव. मिस्टर समरवेल हबो उत्तर. बीटा उत्तर हबो 22 नंबर. 23 नंबर भी देखिबा. 23 नंबर प्रश्न केमते अछि? द पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर ही लर्नड फ्रॉम समरवेल इज. समरवेल तारु से कोन सिखले इंग्लिश रो? पासिंग एंड इंग्लिश एनालिसिस, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस लाइक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड क्लॉज, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोसिंग ब्रिटिश सेंटेंस, सिंपल ब्रिटिश सेंटेंसेस. कोड सिखले से तीन जाक शिखिले. ताहले ऑल द एबव नहीं कि डी नंबर हम उत्तर ऑल द एबव. तापर आउ कोन अछि? 24 नंबर देखिबा. ही स्कोर्ड ओवर द क्लेवर स्कूल फेलो इन आफ्टर इयर्स बिकॉज. से कहीं की चलाक पिला मान गठार भलो कले कोठी माने स्कूल सरिला परे. द राइटर थोरोली लर्नड इंग्लिश दस इट गॉट इनटू हिज बोन्स. कारण तांकर अस्थि मज्जागत हो जातिला. पूरा भल से शिखि जाइतिले इंग्लिश. तापर द क्लेवर बॉयज कुड नॉट लर्न सो क्विकली. ताले उत्तरटा कोडा हबो पिले? ए नंबरटा उत्तर हबो. द राइटर थोरोली लर्न इंग्लिश नहीं कि. बर्तमान आम देखा 25 नंबर. 25 नंबर प्रश्न है. बॉयज एंजॉयड इन लार्ज नंबर इन द स्विमिंग बाथ इटिंग. से माने स्विमिंग पूल रे माने कौन करते एंजॉय करते कौन खाई. वी आर इटिंग एनॉर्मस बन्स एट द हॉट एस्फल्ट मार्जिन. मन रख से स्टांजाटा. बन्स ऑन द हॉट एस्फल्ट मार्जिन 1 नंबर. बिस्किट एंड ब्रेड, केक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नन ऑफ द अबव. ताले कोडा हबो? 25 नंबरटा उत्तरटा ए नंबर. बन्स ऑन द हॉट एस्फल्ट मार्जिन. 26 नंबर. 26 नंबर प्रश्न कौन अच्छी? द फ्रांक्स दे एंजॉयड एट द बाथ. सेठी कौन से माने मजा करते कौन करते?
to come up behind someone and push him into the pool, physically assaulting, scolding in slangs, all the above. ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, ଫିଜିକାଲି ମାନେ ମାରଧର କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଆସିକି କାହାକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ 26ଟା ଏ ହେବ ଉତ୍ତର, ଟୁ କମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ସମୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁsh him into the pool। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର। 27 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? The writer did to the boy standing in a meditative posture। ରାଇଟର କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ପିଲା ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପେଲି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। The writer stealthily came behind him and pushed him into the pool। The writer asked him what he was doing। The writer told him not to jump। None of the above। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଏ ନମ୍ବରଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। The writer stealthily ଚୋରି ଚୋରି ଆସିଲେ ଓ ତାକୁ ପେଲି ଦେଲେ। 28 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। The reaction of the boy was। ପିଲାଟିର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଅଥର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପେଲି ଦେଲେ? He was very angry with the prank। ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। He laughed at the prank। ସେ ହସିଲା। He was as insulted at the prank। ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। He took it slightly। ନର୍ମାଲ ଭାବେ ନେଇଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ 28 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ହେବ ଉତ୍ତର। He was very angry with the prank। 29 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏବେ। The writer came to know about Emery was। Emery ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କ'ଣ? Emery was from the 6th form। Emery 6 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। Emery was from the 5th form। 5 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। Emery was from the 7th form। ସେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। None of the above। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ Emery 6th ଫର୍ମରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ହେବ? ଏଟା ହେବ Emery was from the 6th form। 30 ନମ୍ବର। The writer apologized for his misconduct by saying। ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କହିକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ? ଏ ନମ୍ବର। ସରି ଫର୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ମିଷ୍ଟୁକ୍ ଏମେରି ଫର୍ ଏ 4th। ସେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ମୁଁ 4 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ବି ନମ୍ବର ଅଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ଦେ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ସେମ୍ ସ୍କୁଲ୍। ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ। ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଗେନ୍। ସେ ଆଉ ଏମିତି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କେଉଁଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେବ। ଏଇଟା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? ସରି ଫର୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ମିଷ୍ଟୁକ୍ ଏମେରି ଫର୍ ଏ 4th। 31 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 31 ନମ୍ବର ଅଛି ଦ ରାଇଟର ୱାଜ୍ ଗିଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଏ ପ୍ରାଙ୍କ ବିକଜ୍। ସେ ମାନେ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ। କାହିଁକି? କାରଣଟା କ'ଣ? ବିକଜ୍ ଏମେରି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ହିମ୍। ଏମେରି ଉଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇନସଲ୍ଟେଡ୍, ଅଲ୍ ଦ above। ଆଣ୍ଡ ଏମେରି ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ସିନିୟର ଆଣ୍ଡ ଏ ବୟ ଅଫ୍ ଏନର୍ମସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଫେମ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଭରେନ୍ସ। ସେ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଫେମସ୍ ପିଲା ବି ଥିଲା। କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର। 31 ନମ୍ବରଟା ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଦ ମ୍ୟାଟର ଏଣ୍ଡେଡ୍ ହାପିଲି ଫର୍ ଦ ରାଇଟର ହ୍ୱେନ୍ ଏମେରି ଲାଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ୍ଡ ଚର୍ଚିଲ୍ ଟୁ ବି କସିୟସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଏମେରି ଯେତେବେଳେ ହସିଦେଲା ଏବଂ ଚର୍ଚିଲ୍ଙ୍କୁ କହିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ। ବି ନମ୍ବର। ଏମେରି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍। ଏମେରି ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲା। ଏମେରି ବିଟ୍ ହିମ୍। ଏମେରି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼େଇଲା, ଅଲ୍ ଦ above। ତାହେଲେ କେଉଁଟା? ଏମେରି ଲାଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ୍ଡ ଚର୍ଚିଲ୍ ଟୁ ବି କସିୟସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଏ ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମେରି ୱାଜ୍ ସିନିୟର ଟୁ ଚର୍ଚିଲ୍ ବାୟ। କେତେ ବର୍ଷ ସେ ସିନିୟର ଥିଲା? ଇଏ 4thରେ ଥିଲେ, ସିଏ 6thରେ ଥିଲା। ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ? 3 years, 4 years, 2 years, 5 years। କେଉଁଟା ହେବ? ଏଟା ହେବ 3 years। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 34 ଏନ୍ ଅଫିସର ଇନ୍ ଚର୍ଚିଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏମେରି ଏମେରି କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସରକାରରେ? एन ऑफिसर इन चर्चिल गवर्नमेंट से जड़े ऑफिसर हिसाब से काम करते। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन चर्चिल्स कैबिनेट कलिग थे। ए मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट सरकार जड़े मेंबर थे। नन ऑफ द अबव। ताहले कोटा हम ठीक उत्तर से कैबिनेट कलिग थे। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन चर्चिल्स कैबिनेट बीटा ठीक उत्तर। 35 नंबर। एमरी वाज जूनियर टू चर्चिल इन। एमरी वाज जूनियर टू चर्चिल इन को हिसाब से जूनियर थे। एज, स्टेचर, फैमिली स्टेटस, ऑल द अबव। फैमिली स्टेटस नाई, एज नाई, ताहले कोटा स्टेचर बीटा हल ठीक उत्तर रैंक रे। 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कौन? द पोजिशन ऑफ द राइटर एट स्कूल। राइटर का पोजिशन स्कूल कौन था? He was counted among the dunces and stupidest boy. He was counted as an intelligent boy. He was an average boy. All the above. No. ताहले एटा ठीक उत्तर। तांको बुद्धू बोलिकी माने डन्स बोलिकी कह जाउतला, सेति से इंग्लिश पढ़ुतले। ताहले एटा ठीक उत्तर। 37 नंबर प्रश्न। चर्चिल वन अ प्राइज एट स्कूल वाई। कौन करके से पाइथिले प्राइज? राइटिंग एन एसे लिखिकी, पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट कंपटीशन पार्टिसिपेट करिकी,
ତାପରେ ସେଇଟା ହେଲା ରିସାଇଟିଂ ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର 1200 ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ଲେ ଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୋମ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେକିଂ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ମିଷ୍ଟେକ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେ 1200 ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାକ୍ଲେଙ୍କର ଲିଖିତ ଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୋମ୍ 1200 ଲାଇନ୍ର କବିତା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପିଲେ? ଦ କମ୍ପିଟିସନ୍ ୱାଜ୍ ଓପନ୍ ଟୁ, ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ପୋଏମ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ? ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ହୋଲ୍ ସ୍କୁଲ୍। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ହୋଲ୍ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଓପନ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। 39 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦ ରାଇଟର୍ସ ନୋଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ୍। ରାଇଟର୍ଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ରିମାର୍କେବଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ? ହି ପାସ୍ଡ ଦ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଆର୍ମି ୱାଇଲ୍ ଆଟ୍ ଦ ବଟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍। ସେ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଶେଷରେ ଥାଇକି ବି ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଫର୍ ରିସାଇଟିଂ 1200 ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ଲେ ଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୋମ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେକିଂ ଏନି ସିଙ୍ଗଲ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ସେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେ ମାନେ ଆର୍ମି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ବି ସେ ଭଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ 1200 ଲାଇନ୍ଟା ଗାଇକି ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଆର୍ମି ୱାଜ୍। ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ଟୁ ଡ୍ର ଏ ମ୍ୟାପ୍ ଅନ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଟୁ ଡ୍ର ଏ ମ୍ୟାପ୍ ଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଟୁ ଡ୍ର ଏ ମ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ୟୁରୋପ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଟୋପିରେ ସବୁ ମ୍ୟାପ୍କୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ସେଥିରୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମ୍ୟାପ୍। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଥିଲା ଉତ୍ତର? ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଜି ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଏ ସକ୍ସେସ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦି ପେପର୍ ବିକଜ୍। କାହିଁକି ଥିଲା? Churchill put all his efforts and good memory to one map that was won New Zealand, and to his luck he got the same question in the paper. ଚର୍ଚିଲ୍ ନିଜର ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ଏଫର୍ଟସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମ୍ୟାପ୍କୁ ଲର୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆଇଥିଲା। ବି ନମ୍ବର, ଦ ଆନ୍ସର୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଗଟ୍ ସକ୍ସେସ୍। ଆନ୍ସର୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା କପି ହିସାବରେ। ହି ଗଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ରେପୁଟେସନ୍। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ରେପୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲେ। ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍। ହେଲେ କେଉଁଟା? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିସାରିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଟୋପି ଭିତରେ ସବୁ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମ୍ୟାପ୍ ଡ୍ର କରିକି ତାକୁ ଘୋଷି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।